Guys, good morning guys. Nag-jogging kami guys. Oh, ayun oh. Oh. Andito kami sa Kabugkiran ba? Sa malinaw na lasang. Nga among gipuy-an. Hi guys. Pakita ka. You are interested this. Oh guys. Oh. Tuto. Dito tayong dalawa. Dali. Dali, dito. Dito. Para makita. So, para mag-viral naman tayo. Hi guys. Hi guys. Good morning guys. Oh. Pagdating doon sa unahan, may wifi sila. Hi guys, no filter guys. Oh, no filter guys. Grabe ang di ko na gusto yung sobrang pumayat ako. Parang wala na akong kinakain, halata. Halata na masyado guys, nga wala nang kinakain, no? Hi guys. Good morning po. Good morning po. Oh, ikaw na. Thank you for watching.